Hallelujah. Ket agtutunos nag-shift ni Brother Dexter kadagiti topic Job, and then with the songs the Lord is speaking to the youth, and then the Lord is speaking to us through those songs. Idaldalan na tayo dijay, and I've been studying different topics. Kaso anak na may dalan kadagiti dadto mga topics nga deliver, but this is the message nga in my communication with the Lord ket daytoy iti mariknak nga ilid na nga i-deliver, forge through fire. God's good intentions in every test. Numaminsan, insalakan na tayo ni Apo Dios iti kaasi na in His grace. But sometimes that tayo nga Kristiyano, because we are saved, we feel entitled. Ket into no makarik natay dagijay dati met nga pagdaldalanan tay iti panagbiag, kaslaki din ni Apo Dios pay tinakabasol. And sometimes we need to check that attitude as Christians. Because we are saved by grace, kinaasyanda tayo. Ket di kaasi langan ni Apo Dios, we should be thankful with that. Numaminsan, pagungtan tayo ni Apo Dios. Buungan tayo ni Apo Dios, but that should not be our attitude. Iti daytoy nga biag, as I'm studying, kasi theoretically, no adalan tayo iti sasao ni Apo Dios, idinaylansan ni Kristo ijay cross, everything should be solved. Awan ko matirigrigat tayon, hantayo ko mga agsakitan. Agsipod ta na sapsaplit isuna, babain ka dagiti. Saksakit tayo. Nailan sa DJ isuna, awan ko man dagiti lunlunod ti panagbiag. But why in the actual life, parang hindi natin nakikita yung mga tinuturo ng mga salita ng Panginoon? We should wonder about that. What's wrong? Is there something wrong? Ijay pa nagserbik? So, dahil iti isaludsudan tayo, and we wrestle with the Word of God, we try to understand why. Kaya pa nangan analyze ko, this world is cursed. Kit ni Apo Dios, though binayadan na di sentensya, dinayadan na dagijay, ket nasulbar dagijay, we can have a taste, but only a taste. Bakit? There is a time for everything. Ket dayjay full experience, dayjay ayan ti pinakabinayadan ni Apo Dios, mangyarin to dayta at the millennial age, into no umay ni Jesus Christ, ket ikan na tituldok, daytoy nga era. But as I say, we can have a taste because of the Holy Spirit. We can access that. We can experience healing. Uray ma-experience mo ti healing, one day agsakit kan tumanan. At pagdala ng mga financial crisis, and the Lord will solve that. Pero into no ka, awan tumanan ti kwartam. Nagmayat iti taray ti biag mo into no kan, addan tumanan. Because this world, yan yung nature niya. It is a fallen world. But this is not our world. We have a hope because hindi forever ito. Agayos tilang tayo. Agpaypay tayo. Takala makakita ti nakasango ti electric pan, and at the same time magpaypaypay. Because oray, bugaan na tayo ti electric pan, napudot. Napudot. Jay angin. But, hindi forever na ganito. Who knows? Maybe into no Sunday, naka-jacket tayo. Malay-dayaw ni Apo Dios. And that is a good pattern to understand. We put hope in front. The pangako ni Apo Dios, adadjay sango. And we hold on to the pangako of Ifelco that they will tap our new electricity.
Parang ganun lang yung concept. But we have a foretaste. We experience in the past. Medyo limamiis mo eh. Idi December. Ipababatay ti temperature na. Idi nag-summer, oray naka full blast. Agpaypay tayo. Datakas ta. I think life is like that. Life is like that. Ngum ti pagsayaatan na, we know na this is not forever. Because the Lord is coming back. Now, ijay sitwasyon, ijay nature daytoy fallen world nga kasjay, ni Apo Dios, saan nang ikatendagi jay? Problema, no mapansin niyo? Han nang ikatendagi jay sisiit, at jay da, but He still throw the seeds. Han nang ikatendagi jay batungom, at He still throw the seeds. Ni Apo Dios, usarin na dagitoy nga natural iti daytoy fallen world to come out with a good thing. So dahil ko na verse nga, all things will work together for good. Nga in spite, kadag ito'y pagdaldalanan tayo, mabagtit ni Satanas. Tahaw kam, nga itirak ti amin, nga itirak kanya, dakit praise the Lord kano. So, ayan. So I put a title, Forged Through Fire. Nga jay landok, dayjay, thank you bro. Dayjay landok, dagiti mamanday, ay kay agbigbigang, permitibigang na damdama, malwen damanin. Tapos damdama, bigladang ay tabsaw tinalamiis. Ni Apo Dios, dayjay mamanday, at dati goal na. Iti dayto nga lubong dumalan tayo meten, iti natural nga pagbigangan da tayo dagijay ti panubok iti dayto nga panagbiag. Oray dayto isangom latan DJ ko. Okay ak dito. Tano adado ti lenget adado ti gunguna. Isango yo latan dijayen. Okay lang bro. So ni Apo Dios dayjay dagijay normal met lang iti dayto nga lubungan nga agdalan tay ti kasjay ngem usaren ni Apo Dios dagita. Okay? That would be our introduction. Patalastas muna tayo. Announcement. So ituloy ko ngayon announce daytoy kadagitihan nga na nakangag kadagiti previous nga Sundays. Agsubsubli tayo iti original nga schedule iti services tayo. So Sunday school is starting now at 8:30 and at 9:30 kaya kanina nag-cut si Kuya Dexter ng maaga. We have still a time for fellowship and prayer. So thank you Sister Aubrey. That is so good in maximizing the time. We can still use it in ministry. So, ayan, and divine service at 9:30 to 11:30. So, kahit bumalik na yung aircon natin, kahit malamig, we will go home at 11:30. Kasi, yung aircon, hindi niya masosolve yung init ng sikmura mo. Sara out siya. So, ayan, and another announcement, TGMI District 1 Men's Fellowship, we will be hosting that on June 21, I think 2 Saturdays pa. So tayo ang host, ulit, makikiusap ako sa women, sa young people, and young adult, mag-assist para yung mga men makafocus dito sa, para pag women's fellowship naman, nandun naman kami. So praise God, ang usapan, mag-prepare tayo ng isang menu, a menu and rice, and then gagayahin yung pattern ng mga special fellowships natin na ang mga ibang church, they will come with food also. Chip in. So, ayan. Para lahat gumagaan. So, dito gaganapin yon. We can host that, I think, 1 to 150 people. And, ayan, mamroblema tayo pag tumaas yung number. But that is a good problem. Purihin ng Panginoon. Balik tayo doon. Ang scripture natin would be taken from James chapter 1 verse 2 to 4. Kunana dito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance,
let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. No, dati panubok ti panagbiag mo, kat maragragsakan ka, no, dati problema mo kat maragragsakan ka, at na bulan-bulanan na datoy kunada. At da kung kunaan na dayto yun. Ngam maawatan day ko no apay ta ibagbagana ni James daytoy. Pwede ibagbagana. Because kunakon, dagito'y trials, normalan iti daytoy nga lubong. Ngam ni Apo Diyos pakinabakan na dayta nga trials. Ta daytoy nga trials, kunana to'y the testing, daytoy nga trials is converted as testing of faith. Kat no masubok yung faith tayo, at damot lang nga ni Apo Diyos. Kuna na nga, I will never leave you nor forsake you. Kat dimteng yung panahon nga kasla mo marik na yung presensya na. Ijay pa'y karikot na, footprints in the sun. Isupay detalyawam, duduwa nga tugot yay, magmagna. And that is the testing agapa jay theologium yung panunot mo. If He will never leave me nor forsake me, ngum kastoy ti pakiramdam ko kaslag may saak. Nung kunana ti sasaw ni Apo Diyos nga He is omnipresent, yung apay ngitahang kumarik na isuna. What is the problem? Ang problem ba ang Panginoon? Because the reality is He is in everywhere and He will never leave us nor forsake us. Magko-conclude ka doon na ang problem pakiramdam mo lang yan. And yun, nasusukat yung faith mo. Doon nasusukat yung faith mo kasi marirealize mo na kulang pa yung understanding mo sa reality na God is always there. Hindi ka pa umabot kay Peter nga nung idinakulong ni Peter, inturog na. So nga umabot to, yung faith tayo, yung kadakkel, yung Pastor Benny, dagsingir ti bigat, nya nga pangalan pagbahayat kuna na ni Madam Bing. Pay manupay nga oras nga nanubigat. No, dapat mo 7 nga oras. Kiturog mo pay naglawat ay tanga pagkutyan ni Apo Dios. Umabot tayo yung punto nga we don't worry. Ket ti madanagan ton ni Apo Dios ti madanagan kaniya. Apay daytoy. Kung nandun ni Apo Diyos, apay daytoy. Adda kasapulan na di man lang agkararag. Because nag-mature yung panunot mo, sakbayak pelagdawat, amomon Lord. So, ayan. Consider, we need to understand ano yung nasa isip niya. Kasi yung mangyayari sa atin na trials of many kinds, it is converted to be a testing of faith. Ket dayta nga testing of faith, it produces perseverance. So, ang problema kini Apo Dios, the problema kaniya tayo, we don't know how to persevere. We do not have that fruit of the Spirit. And then, kunana, pag na-develop yung perseverance, let it finish its work so that you may be mature and complete. Imagine no, kasi nga hindi ka na natitinag sa mga nangyayari sa mundo. Pag may nangyari na nagkaratel lahat dito sa mundo, umabot ka sa punto na, there is nothing new under the sun. Kaya mo nang sabihin yung ganon. Magsimpan tumo lang dayta. Maayos tumo lang dayta. Gingga nang umabot ti punto na hindi na tayo nasi-shake. Now, the maturing of our faith, hindi ginadsan niya. Nangantay nga ginadsan kita because process dayta. At dati dakdakkel, at dati babasit, at da imun una, at da maud-udi. Ngam ti pagmayatan na dagi jay imun una, they can coach those paraan pa lang sa dinaanan na nila. Madaydayaw ni Apo Dios. When we study the Bible, in the life of the King David, makita tayo ni King David nga, the man after God's own heart.
Ito kahit nasa awanday dyan. Yung puso ni David is aligned sa gusto ng Panginoon. So, he is the person na siya lang ang tinawag ng Panginoon na ganito. Kaya tuwang-tuwa ang Panginoon sa kanya. Pero, umabot ba sa punto, yung ganon ba, pinanganak na si David na ganon? Natural na man after God's own heart? Natural ba dayjay maturity na? Dayjay ti saludsod tayo. Or adumot ti nagdalanan ni David. Kasi nung basahan tayo dagitoy heroes of faith in the Bible, hanghangaan tayo isuda. But we overlook the process bago sila naging heroes of faith. They were just like you. Bagaman takaabay mo, kastadamot lang idi. So, bagam takabay mo ulit, anusam tabagim. Hallelujah. At the process na. Now, in the perspective of the Bible, no adalan tayo dagitoy, maawatan tayo kumanga dagiti panubok, dagiti testings. They are not punishments. Dagiti basbasol tayo, ang nakamatamaan yung punishment na That, of course, at dati supapak na dagiti nararamid tayo nga natural nga umay. Yung actually, kini Apo Diyos, saan, dahil supapak na lang na natural effect ginaramid mo nga basol. Ngum ni Apo Diyos, He does not come to you with punishments. Dahil pag stragalam tata, nga bunga tinaaramid mo nga basol, natural effect. Ginaaramid mo nga kasablayan. Ngam iti side ni Apo Diyos, He does not come to you iti pagbaot. He does not come to you with punishment. Bakit? Because iti sangwanan ni Apo Diyos, binayadan ni Kristo iti basol tayo. Pangbaotan na nga rod kanyam. Kitsolmot iti basol mo. Dayjay numaawatan tayo lang, dayjay tinagmayat kanya tayo nga Kristiyano. Because He solved the problem of sin, kat into no umay, no managbasol ka, kat dusaan na kanya po Diyos, into no kita na record mo, awan record mo, tanakaluban dara ni Kristo. So, ni Apo Diyos, saan nga umay, tapnumang dusa. Ngumumay, tapnumang iyag itisuot ko na. God tests are not punishments, but purposeful processes designed to refine, strengthen, and deepen our faith. Ti pagdasalan na daytoy agtungpalto nga pagsayaatan tayo ken dayag ni Apo Dios. Daytoy nga kanayon iti trabaho ni Apo Dios, it will always end up for our good and for His glory. Now, no adalan tayo biyag ni David. Ni David haan nga man after God's own heart, or haan nga daytoy faithful nga tao nga dagos nga napnon iti adu tinagdaldalanan na. As a shepherd boy ijay fields of Bethlehem. Tiammo tay lang gamin ket mapanagi pastor ti kalkalding ken karnero Ijay uneg ti pamilyada adda problema nga mangyari dijay. He is not counted inside the family. Rejection ijay uneg ti pamilyada pagdaldalanan na dayta. Adda dagiti pahiwatig kadagiti daddo mga sinurat na. Nga ijay balay tinaganak na nga may bilbilang isuna. Numanganda ijay ruar isuna. Dayjay rejection. But David adda ni inang na nga nangisursuro kanya na. Uray inya ti pagdaldalanam kung na siguro ni inang na. You need to react in every situation in the right way. Kasi no daduma nagdalan tay dagiti bambanag nga haan nga nasayaat iti panagkuna tayo. We react violently. Nagre-grudge tayo, nagre-react tayo na nagre-rebel tayo.
Yung kini David, adda nang isursuro kaniya na. You need to react in a godly way. Ket dijay, oray no, adajay, agasam iti ayabanda isuna, ayabanda ti anak ni ko, tagbirok da ari nga naipadto, nalipatan da pa nga, dati buridek da. Baliktad, iti tiyempo tayo. Jam mo ko eh. Iti tiyempo tayo gamin, gano daduma, kadi buridek ti favorite. May pugaw ka, agrebilde ka, no, buridek ka, awan tawid, inaalaamin di nauna. So, nga ngarod ki, ipugaw sa nagkiti hudyo. Mula. At dahil inauna jay, buridek, malipatan dahi suna. Nalipatan na, dapay ka di anak mo. Dagitoy ba? Ay, dapay gayam ko nada. So, dagi jay, nagdaldalanan na. Ngum di jay, ti pagipulpulungan na langin siguro, dagiti sakit tinakam na ni Apo Diyos. Di jay, the Lord is my shepherd. Ni Apo Diyos kasla ak karnero na, iyapan nakiti dayto, isya. Ngum patanuren ni Apo Diyos isuna di jay. Ijay puso ni David nga agre-reaklat ta iti nasayaat han nga kim iti sakit tinakam ni Apo Diyos napansin na dayjay. There is a natural good heart kini David. And yun yung kagandahan kanya tayo nga Kristiyano, because idinayanak tayo nga nabalbaliwan when we were born again, the Lord gave us a heart just like David. Yun lang, kailangan nga mapanday. Kailangan nga papapanday. Iso nga there is a discipleship nga kunada. Naitid kanya tayo ti puso nga kas puso ni Kristo. Pansin niyo talaga nga genuine nga born again at dati nabaliwan kanya na it's a change of heart. But mapansin mo into ninawat mo ni Kristo into no kanay aggabor mo ti problema. Kasi ni Apo Dios dayjay napintas ko mga landok nga naitid kanyam. Gidi pumapanday ti buneng. Damaganda nun niya di landok. Mulye no kunada. Apay no mulye, mayat di landok na. So raw material ka. Kit no panday ko matibuneng mulye. Imnya nga di mulye. Awa na maburak at itamaan na nga tulang. Yung kailangan nga agdalan. Kailangan nga may padalan ti apoy. Kailangan nga mapak-upak-ulan. Kailangan nga may tineb. May tuno ka itesting da nga itagbat. Ado ti pagdalanan na nga process. Ngem adda ko mati panagtalek tay ijay mammanday. Nga he has a good thing in mind. At dati target na nga ramiden kaniya tayo. So yun. Di sa lunsod tayo, apay tasubukan ni Apo Diyos, yay pamati tayo. Naisalakan tayo, babaen ti parabor, at babaen ti pamati. That is the beginning. You simply believed. Just like a child believed in the Lord. Kaslaki ni Jesus Christ. Simply believe. And he talks about that. We have that raw material, the new beginning. But kailangan nga mapanday-day dyan. Why? Umuna nga purpose is to reveal and refine our faith. No tagdumag, daldalan tayo iti panubot, iti panagbiag na datay kadagi jay revival. Mayat ti sitwasyon mo, napuskol ti bulsam, dadakargana jay bangkom, awan problemam, nasaya at ti relasyon mo ti tattao, mayat amin, mapaniwala ka nga nagsaya at gamin ti pamatim. Ngem intuno, at dati umay nga shakening di panagbiag mo, ma-realize mo di jay nga na, ayan nan di bagbagak nga pamati idi. That is experience for me. Ijay ayan ti revival time, ti amom na nga to ka nga mado. Ngaminto no umay ti shakening di panagbiag, ma-realize mo nga, nagbasit gayam di pamati. Kit no maminsan, iyapan na tayo ni Apo Diyos kadagi jay testings of faith. Tapno ma-realize mo di sitwasyon mo, kit kunam kini Apo Diyos, help me Lord.
Di ba? Ag-eskwela tayo, dagiti estudyante, kunam no naawatam, nagdengegak, mok, naawatak day ta. Idi ag-test da na, mangrugi mutin nga kuan, nruar na jay rosaryonan. Kasi masubukan, kunak man no naawatak day to. Idagi-review kami di jay Bisabilia. Apay no sol-sol bunyo teacher ka po, naglaka lang. Nagbayat niya pa ng solve na. Nagsimple, di ba? Into no agawid ka di boarding house ta ulitem. Na apay tang nga rumor di kas nga numero. Ti ammom na awatam dagiti bambanag ti Dios. Ngem no idalan na kan kadagiti realities of life. So dayjay, papasa ka ba o hindi? You need to go back and review. So dayjay ti purpose na numaminsan. Ni David, adumot ati nagdaldalanan na. Numaminsan kasla nagturid tayo by faith. By faith. He will never leave me nor forsake. Hindi gijay nga terminal. I can do all things through Christ who strengthen me. Dito'y simangon ni David na testing nung naturid ba nga talaga. Tadadagi jay natuturid ng no simangodan ti panubukan, nagputukot ti tumang. Tenglendak. Anawaandak. Ang talaga nga iwadag na isoda. Ngam na batanda, di mo tumarop. Yung dito'y na-testing ni David. Talaga nga, jay panaghangan na ni Apo Diyos nga, nagimbag ka Apo kanya. Sika lang ti liwliwak, sika amin iti. Tapos hindi naman nangag na nga, adamangin insulto kini Apo Diyos. Nagburek gidara na, sino da ito'y? No. Agtutubo, numaminsan kati pagsubukan dati kinaturad, agkikinantyaw ti bumaro. O, di pa nagkugit no pipinalastog da. Awa, nanistisya da kayo, da kami kakwa, pinukpok, sinukatan da ita. Ni David, ginamit na tayo dyan mabuteng kanto pa yung agpakugit, kunanagin ni Goliath. So, dadagi jay, testings nga makita di jay, nga dagi jay, nauawatan ni David, di jay sangwanan ni Apo Diyos, yung presensya ni Apo Diyos, na test nga, damot may bugana. Na ito biyag ni David, parang master class. Master class, no, kitaan tayo dagiti panubok. So, ayan, ni David, nagdalan ka dagiti purifications. Pinagungtan dagi jay kakabsat na, naglastog kamutin. Ng marik na jay leading ti Apo, ijay papaaramid ti Apo kanya na marik na ng idi, kuna na. At dadagiti umay mang darup ka dagiti tarakin ko. Kit inted ti Apo ti kabailan kanyak tapno. Patayak dagito. Marikrik nakmaninday ta. Kuna na. At the pattern na nukasa, nung agtignay ni Apo, Diyos babain kaniya na. Kit ditoy, ay sa bali lang ti palpal si itam ke oso, jay baka basit pa nga oso. Sa bali aday ti ta soldado trained for warfare. So daytoy, kasango na ni Goliath nga talaga nga na-train nga panggubat. Ngem ti makita tayo kini David. Makita tayo nga na-develop kaniya na di understanding nga victory is the Lord's. Naawatan na di kung tayo nga the battle is the Lord's. Naawatan na nga ti victory agtaod kini Apo Dios. So na the battle is the Lord. You come against me with sword and spear and javelin, na ni David. But I come against you in the name of the Lord Almighty. Kaya tayo bang ibaga, dagijay, kadagiti panubok tayo. So dito ito'y naipakita, naidemonstrate, dayjay haan nga magungun nga pamati ni David. Nga adugaya mo niya nakapatanuran na. Daydayaw ni Apo Diyos.
Itinal daw nga panagbiag tayo, no sumangsango tayo, kadagiti problema, iti trabaho tayo, or at dati pagdaldalanan tayo nga, diagnosis iti salon at tayo. Those are our Goliaths. How do you face those Goliaths? How do you face your... I've seen giants of faith. That's how they portray themselves. Kaslahan da nga mawagwag. Iti si mango da kadagiti Goliaths of diagnosis iti saksakit. Nay, madamag mumutin nga na pan nagpaalbularyaw. Ayan nan nga ijay pamati nga kaskasabam. Can you face your Goliath? May pahama ka, hindi ko. Kaputa ko na di albularyo nga kastoy, di na tinumtumar di agas na magproblema dan. How do you face your Goliaths? Naturad ko na nga ron nung nasalunat ka, sila nagngato pamatem. Nung nagtumar ka ti paracetamol kang kumtat, di paracetamol. How do you face that? So numaminsan maging testings dayjay. Maging testings. Tamutay gamin, agasan ni Apo Diyos dagijay. Ngumno daduma ni Apo Diyos palubusan na ka nga sangwom ti rupan-rupa. Kitawan tikin niraman. Dumteng niya panaway. Oray matayak, hanak nga maala. Tamapanak iji presensya ni Apo Diyos. That is the faith. Because in our life, hindi kami nga naisalakan, this is not period, it's just a kama. May abangan na susunod na kabanata sa amin. Babalik rin kami. Yung madanda ijay kuman maudi nga baliginan, na tinalikodan na yung pamati na. I've seen giants of faith. Nga taga-dagijay moments ti kwa, dijay pa iti panagbagsak da. Siyempre, numaminsan, very disappointing. So, ayan. Agpanik tayo ba? Nada problema tayo, agpanik tayo, kitaan tayo nga siguro ti remedyo? Or we sit down. Lord, dahito iti problema. Dahito iti mangyari, Lord. Anong gagawin natin, Lord? We sit down in the presence of the Lord. We seek His guidance. We seek His wisdoms. We wait for ideas from Him. Ngam tinature tayo, ag kumahog tayo no kakasyay. Ag kumahog tayo, nalakalam ngay bagbagaday ta. Because even me, I experienced that. Ngam inot-inot, masursuro tayo nga umuna ti amin, agdamag tayo kini Apo Diyos. Ang kung adamagan ni Apo Diyos no ammom ba ti pagdaldalanak because ammok nga ammom ti amin nga banag. Ti question, Lord, kasano nak nga iturong, kasano ti kayat mo nga panang sangok iti daytoy. Kas di ko iti reaction tayo. So, why does God test our faith? To reveal and refine our faith. Ma-expose tayo gamin no dadagiti panubok ket ma-realize tayo na kastoy pay langgayam ti pammatik. Kit no ma-realize mo, di kasasaad mo, you can always ask the author and finisher of our faith, Lord, increase my faith. Increase my faith. May kadua. Why does God test our faith? To produce perseverance and maturity. Makita tayo dayta, ijay ayanti text tayo. So, perseverance and maturity. At dagito'y panubok iti panagbiag. Kasla spiritual workouts dagito'y, kasla nga ehersisyo. So, ijay gym, ay, pangkajay gym, dati coach me edi. Okay, nikan na kami ti program. 25 pounds lang, 25 pounds. Surutan dito nga program. Taglagan mo, nagpakalastog kami. Tiro mi ti 50 nga sigod. Sumuno nga aldaw, di mo subtabado mon. Kinigtot mo yung muscle mo. Kinigtot mo yung muscle mo. Sometimes, rumaot ka kadagit, dadakkel nga bambanag nga kanay sagana.
Dapay lang gayam di conditioning. Spiritual workouts dagitoy panubok. Ni David, adu dagiti nagdaldalanan na. Ni Goliath, mapapansin nyo, nangrugiti aso, ano po na, mangrugiti oso. Kakasjay, gingganang ni Goliath. O, di kon di ari ti kalkalaban nan. Father-in-law na pa eh. Gitaraan na tapos bigladang agayangan. Narigrigat na yay. Tani Goliath, mabalin mo tiraan. Yay, uso kan yay Leon, mabalin mo lang tanga tiraan. Yung dito'y sa bali da ito'y. Kasi ano iti reaction ko apo? Kunana, jak nga sagiden, ti pinulutan ti apo. So, amuna dagi jay reaction, amuna dagi jay gusto nga reaction. So, it produces perseverance and maturity. Perseverance yan. Kasi awan perseverance kini Goliath, darup nga sigod. Maturity. Ito yung una. Ginayang dan. Tagmin ministro, tinira da. Papatasin nyo dagita. Buong pusom. Ngayon, offer ti sarili mo, whatever ministry or trabaho mo, whatever nga ko, tapos madipay mangag mo. Mapasamak dagita nga reality, ijay trabaho yo. Nag-overtime ka nga ruden, kaya mo nga may lipas di trabaho, makangag ka pa yung bagadang agpaspasipsip ka. Si ka nga ron tinagmagandang looban, tapos si kapay ti pagsawan dati kas dyan. These are realities in our life. Yung how do you react? No aso dahi ako palapalam. Kitao may. Love your neighbor ko na ni Apo Diyos. Perseverance, maturity. Pakawan na midata di damo ti bagbagada ko na mutin na. So nga, ti solusyon na yan, mawatam nga nagtrabaho ka, agtrabaho ko nga kasti Apo ti pagserserbyam. So dahil ni David, itartarayan na. Tahan na nga mabalin nga tiraan nga kasti panang tira na kini Goliath ni Saul. Nya ngay, nalawlawa mo ti panagpanpanunot mo nga roden, sikan natin mga uawatin. Siya ito na duma eh. Nung nalawlawa ti panagpampanunot mo, sikan ti mga awatin. Oh, yun yung si David dito. Nagbiag nga kasla tulisan, aglumulumeng, aggigyan iti kweb-kweba. Tapno na lang nga ma-direct encounter. Dati may sa scripture, pag-aapaan ti translator, idisimrek ni Saul, ijay unag ti kweba, wala na dijay translation dijay, kitin nga to na ti pandiling na. Iti simrek iso na di kweba, in nga to na kano di kwa, diba di kasla Muslim nga kwa, in nga to na, pag-aapaan niya naramit na dijay, apay tamay may sana, ayan na nga di royal guard na. Anna may diritso. So nga dyan nag-translate, iti baro nga Ilocano, kuna na, simrek di kweba ket imubleng, kuna na dyan. Ang amawatan dito do majibleng. Napan di kweba, panagbawas. So nga, siyempre, no naka-skirt ka, ingatom. Ingatom sa kagtugaw. So yun yung konsepto na, ayan ti hudyumot gamin, kaslangay, kasa nun ngayon, basaan da kumang manganda. Oh, so wasla isensor da mo basait. So parang ganun yung nangyari. Kit di jay, tinapanan na nagbawasan da ito'y ari. Iya paglumlumangan ni David. Kaya jay lamang pakol. Yung ni David, talagay palagip ti Apo kanya na. Pinutedan na gayadan ti bado na. Awan intensyon ko nga madikan niya maari. No talaga nga nalas ti intensyon ko kaniyam, interesado ak di tatronom, pinatay ka kuman. Kung kulam lang day tao, nada siguro. In nga to na di gayadan ti bado di ari. Kaya ka patayin, no patayin ka. Wala na. Ngamang ka nga mabalin nga sa giden. Tapinulutan na ka ti Apo. He has that perseverance that produces maturity.
Madaydayaw ni Apo Dios. So, ayan, iti pa nagbiag tayo, adu, dagiti panubok nga kasta, matesting ti kinaanos. So, nukuan, moyo, no napunuan, kasla pressure gamin dayta Masubsubok jay panagan-anos mo. Tiyo mo na nga sumngawan na dayta, jagong mo. Hagangas ka tinauunag. Tunukan, sumngaw takod-kudil mo, nabarakan. Tunukan, nagsaukan. Tunukan, tadanong mo, dakulap mo. Ngam ni Apo Dios, developin na tayo. Takayat ni Apo Dios na tanang dagiti pa nagre-react tayo. Madaydayaw ni Apo Dios. Kat numaminsan, palubos na dagitoy, tani Apo Dios, tigol na umasidag kayilangan ni Kristo. Madaydayaw ni Apo Dios. Apay subukan ni Apo Dios ti pamati tayo. To reveal and refine our faith, to produce perseverance and maturity, and may katlo, to teach dependence on God. Kasi no daduma, kumahog tayo. Diskarte nga sigod. So yete pampanunutan tayo. Agrelay tayo sa sarili tayo. So, malipatan tayo ni Apo Dios. Self-sufficient kwa tayo. Paigid tayo ni Apo Dios. Ngam ni David, makita tayo yung istorya ni David. Ijay, story ijay siklag. Nga, napanday ti, gubat di sumangpet na naa. Dinarop, iti kalaban, jay kampo, nga ayanda, kitawanda idi. Kati di sumangpet da, nadarop, naala dagiti dingwen da, naala pay dagiti asawa da. Kati di kuan, dagito'y kakadwan ni David, pabasulan da sunan. Tay sunang nga leader, pabasulan dan. Isuna mo titiraan dan. Isuna ti pagdasalan amin. Iti pamabasol. 1 Samuel chapter 30. So, yun, yung kwan. Yung makita tayo ijay 1 Samuel chapter 30 verse 6. Kuna na dijay, David strengthened himself in the Lord his God. Ijay time nga rautin da amin isunan, nag-blessing kat napan kini Apo Dios. Nagdaydayaw kini Apo Dios. Nagpakalma yung presensya ni Apo Dios. Do we have that reaction? Nga ni Apo Dios, tiyo muna nga pagkamangan tayo. Dahil kung mati ma-develop ka niya tayo, may suro ka niya tayo yung dependence on Him. Ay ka, nag-exam ka nga talaga ako ko No, kinitam ka, awan ni Jerinibiyaw. Talagag kararag ka. Unot ti sumarsaro no, tumuno nang aramidam ka, taliyawam di kaabay mo. Taliyawam di kaabay mo. So, ito, ni David, ganun yung makita tayo yung maturity na. Impalubos ni Apo Dios. Impalubos ni Apo Dios dagijay, tapno makita, sunga ko na ni Apo Dios, eto ang taong naka-align sa puso ko. Maganda ang reaksyon niya sa mga bagay-bagay sa buhay. So, ayan. Patong-patong ti problema tayo, di tayo mo teramiden tayon. Ay, talaga ang makakibor ti panonot. Ngem, kumamang tayo kini Apo Dios. Kasi numaminsan, nuhaan nga kalmado di panonot tayo, we create more mistakes than solutions. Yung nadatay yung presensya ni Apo Dios kat maalat ay peace that passeth all understanding. Intunukan na insiriban amin. Nga pa nagdesisyon mo in spite di jay, mapaspasamak ijay panagbiag mo. So, numaminsan, we look at God nga kaslakit din against us. At dati pananaw ti Kristiyano no nga kasla kalaban ni Apo Dios. Kasla kalaban ni Apo Dios. Kasla ni Apo Dios kagaga. At da ka kini Apo Dios wenno awan, at dati problema ti biag. Dayjay ti reality na dayto nga lubong. Ket ni Apo Dios, kakampim dayta, apay tulungan na kani Satanas. Dayjay reality, so nga, addakan ijay panig,
Jay makatulong kaniyam, hangkag paarayat ijay panig ni Satanas. Tano pagbigyan na kaman ni Satanas, bawyan na data. Bawyan na data. Iti nature ni Apo Dios, ammo tayo nga ni Apo Dios, ti panagayat na unwavering. Maawatan tayo kumaday tayo, panagbasbasa tayo ti Biblia. Unwavering. God tests are not signs of His abandonment. Hindi niya tayo inaabandona, but of His continued loving engagement in our life. Pag may mga pagsubok sa buhay natin, gusto ng Panginoong maki-engage sa atin. Gusto niyang, hayaan mo akong pumasok sa problema mo, hayaan mo akong sumali sa paglutas mo. Kaya't ni Apo Diyos ti makibiyang, yung madakanyam. Adakanyam. Ni David, nagaduti nagdaldala na even jay panagbasol na. He fell into sin with Bathsheba. Pinatay na pa ni Urias. Kaya nagijay painful consequences nga mangyari ijay epekto na. Ngam mapansin nyo yung istorya, God's love never abandoned him. God loves David. God's love for David nandun pa rin. Iyumay ni Apo Diyos ti disiplina na. Disiplina, hindi punishment. Disiplina. So, ayan, ngam makita tayo dito nga never nga inabandon ni Apo Diyos ni David. Actually, masiknan ni Apo Diyos kini David. Kinatungtong ni Apo Diyos ti may isang propeta na, ni Prophet Nathan, to bring into the realization of David nga, mali ang ginagawa mo. Ni David, amunan nga malijar aramidon na, but king nga rod, agkum kumahog kung paano niya i-patch up yung image niya, politician eh. Oh, di ba, kagawad? Napakahalaga in the public office to guard your image. Binabantayan mo yang imahe. Kitag kumahog, paano na nga patch-upan da ito eh. Ngayon panang papatch up na, karkaro nga, kumarkaro jay keyboard na. O, tiremedyo na, pinaawid na ni Urias. Kasulad day pa assignment na may. Kung na naging Urias, gawid ka pa lang, tutong-tong tayo nabigat. Hanga nagawid ni Urias. Dati remedyo na, agawid, mapansin ni bakit na, ureg sikog ni bakit na, mapagtakpan. Hanga nagawawid, so problem na dayay. So ti remedyo na, binandaran ng commander na dayay, masidag kay alad, tapos into no dumarop kayo, into no nakasango kayo, kada sango ni Urias, umatras kayo. Impahamak na. Yung general, amunan, something is wrong. Kasi, kwintado ti general daytano kasano ti madanon ti pana, hanggang nga umasidig di jay. Hanggang nga umasidig di jay. Amudan. Even iji ranks ni David, mapukpukawan ti loyalty, dagi jay, tattao na kanya na. Napukawan jay. Agkum kumahog na to guard his image. Aging gana nga talagang ang magulo na. And the Lord sent Nathan to him. And then na-realize na naghambol so na yung sangwanan ni Apo Diyos. But there are consequences. Hindi na hawak ng Panginoon yan. Natural nga effect. Dagi na aramid na. Ngayon yung sangwanan ni Apo Diyos, He is restored. He is restored. Yung kararag na nga, restore unto me the joy of my salvation. Renew a right spirit in me. Intend ni Apo Diyos kanya na dayjay. So, when we stumble and fall, marik natay dagiti guilt, marik natay dagiti shame. Minsan mapanunot tayo, binaybay anak ni Apo Diyos, and that's not true. He will never leave you nor forsake you. Huwag kang bibitaw sa Panginoon kasi hindi ka binibitawan ng Panginoon. The problem is, bumibitaw kasi tayo eh. Favorite song mo yung gusto ko nang bumitaw? Ayokong gayahin, taas eh. Gusto mo nang bumitaw? Huwag kang bibitaw sa Panginoon. The Lord will respect your free will pag bibitaw ka.
The Lord will respect your free will. Pero pag humahawak ka lagi sa Panginoon, hindi ka rin niya bibitawan. Hindi ka bibitawan ng Panginoon. So, ayan. Hindi niya inabandon si David at the lowest moment. Sa pinaka-chaotic na situation ng buhay ni David, the Lord sent Nathan. So, ayan. Patay tayo ni Apo Diyos. And how do we apply that in our life? Ganun rin sana tayo. Be like God. We don't abandon anyone. So, ayan. Ano pa? Kasama ba natin ang Diyos o kalaban? Ni Apo Diyos, hindi lang sa His love is unwavering. God's hands is equipping. God never gives us a test we can't handle with His strength. Actually, i-prepare na tayo ni Apo Diyos. I-prepare na tayo ni Apo Diyos. Kini David, mapansin mo ba nga sakbay nga biyag ni David, sakbay nga may encounter na ni Goliath. Palsi-palsi itso na diyan. Ginga na nagbaling nga sharpshooter. Pinasangwan ni Apo Diyos ti uso, leon, lobo. So, yun. Pinasangwan ni Apo Diyos ti kakasjay. Hanga si mango nga dagos kini Goliath. Jay pagdaldalanam tatta, ijay perspective ni Apo Diyos. Kayang-kayam dayta. So nga dati perspective tayo nga hanna ka nga ikan ni Apo Diyos ti hammo kaya. Ta actually, sakbay ka nga si mango dita, there are preparations already in front nga. Aduti kinasangsango mon nga kahawig na dayta. Yung the Lord is leveling you up para pag makasangom dayto, you have experience. Yun na palabas. So, yun. Bagana kini Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued my sheep. At dakan niya ng dayjay, na train ni Suna ni Dijay. So, amuban ni David nga sumangon to ti higante. But amu ni Apo Diyos, and He prepares us. Kadagi jay pasungad. If we have this perspective, maratel tayo tapo, nagdakkel dayto nga kasango Maratel tayo. But we need to realize, hanak nga ipasango ni Apo Diyos tayang ko nga kaya. Because God's hand is equipping. Madaydayaw ni Apo Diyos. Bagam takabay mo, kayang-kayam dayta. With the help of the Lord, wait for His guidance. So, na-equip ni David. Na-equip. Yan muna niya tisang sangwan tayo. Challenges, personal, life, na-overwhelm tayo, but you have already skills in there. Resilience, past experiences, inner strength, nga na-demonstrate ni tinapalpalabas. Inik-equip na tayo ni Apo Diyos. Kadagiti, pagdalanan tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos. Ano pa? Hindi lang sa hiribil, hindi lang sa itong tatlong ito. Is He for us? Hindi lang sa hindi lang sa God's hands is equipping, hindi lang sa God's love is unwavering, God's mind is transforming. God works all things for the good of those who love Him. Even the painful trials. Ijay panunot ni Apo Diyos, tigol na gamin, i-transform na ka. Tigol na, i-transform na ka. So kas jay mat ko matiparag pampanunot tayo. Ano bang tinutumbok mo, Lord? Bakit ko kinakaharap tong pagsubok na ito? Ano yung goal mo? Kasi pag naiintindihan mo, napadasan yung tiko, nagtrabaho ti may sa banag handa nga i-explain kung saan nung aramidon. Narigat Ngim no maawatam jar aramidon ni Apo Diyos, ay ka mumutter aramidom. Atay dayaw ni Apo Diyos. So, the outcome kini Apo Diyos, always good. Kahit na sa pakiramdam mo, sa mismong moment,
hindi ganon. Ngumkin niya po Diyos, the outcome is always good. God work all things for the good of those who love Him. Ano tayo dito? Even with painful trials. So, kita pinagdaldalanan ni David, in-endure na. Kita pangtani sa all. Pananghudhudas na kanya na betrayals. Yung mismo nga anak na. Dinitron na ni tatang na. Gaya hardships na yung wilderness. Nga pirmi nga gigyan ti palasyo tapos di ko ano panaglinong-linong di jayen kumkumpurmi. Daytoy na shape isuna kadagita nga sitwasyon. Nagbalin nga na sirsirib, nagbalin nga na turtured, nagbalin nga mas compassionate. Isu nga idinagbalin nga ari isuna, he wants everyone nga dayjay masaksakupan na. Marik na makarelate isuna na padasak met ti outcasted. Amo yung mga ni David, hindi, damo na tagbalin nga ari, tinagbalin nga royal guard na puro tulisan. Amo na tirik na titulisan. Aglumulumang. Yung makarelate na dagitoy, they pledge their allegiance with him. Kit gapo ta nagbalin nga tulisan so na amo na nga traton titulisan. So dayay, gapo tay so na maapapi. Amo na nga traton ti maapapi. He became a good king. Madaydayaw niya po Diyos. Makita tayo yung karakter nga napatanor kanya na kadagiti psalms na. Naisagsagana isuna nga agbalin nga leader iti maysa nga nasyon. So nakita tayo na isursurat ijay insursurat na. Nagiti experience na. Deep disappointments na. Bagbaga na dijay. So giti hurts na, hindi pa nagbiag. Nyaman pagdaldalanan tayo. God might be using that pain to redirect you to a better path. To teach you about true forgiveness. Nga kasanutan nga i-cultivate tinaununag nga panagsalalay tayo kini Apo Dios. Katijay pagdasalan na more profound peace and purpose iti panagbiag tayo. Hallelujah. Ni Apo Dios pagsayaatan amin nga pampanunot na. So is God for us or against us? He is always for us. Madaydayaw ni Apo Dios. So how do we respond? Kaya ito'y panubok nga umay iti panagbiag tayo. Gaya kini David, don't despair. Amoy ay ayon ti bagbagim, but seek joy. No maawatam yar aramidon ni Apo Dios, He wants me to become better. He wants me to become mature. He wants me to become wiser. He wants to shine through me. Seek joy, even in lament. Pray for wisdom and strength. Wala na yung Holy Spirit, He will guide you into all truth. We can do all things through Christ. Nagyan nga bersikulo tayo. We remain obedient and trusting. Kaya dagiti panubok tayo no maminsan, dagiti time nga tumaliwas tayo. But we remain obedient and trusting. Yan? Ni Apo Dios, He has a project. And the name of that project is Project David. From an outcasted child, He wants to transform him into a king who is aligned after His own heart. Kat niya po Diyos, si aanad day tanga ng patanor kini David. So even us, nanipotubing tayo, dagijay napaspasamak ti panagbiag tayo at the connection na. Mapansin mo ba, nga dagijay pagsaksakitan, tinaka mo di na palabas, usar mo tatta. Dagijay heartaches mo idi, usar mo tatta nga daw, dati agpa-advise ki kunam kasig sigurado nga agsasaw because you know what they are talking about and you overcame. You overcame. Dagijay amin dayjay at the connection na ijay ayan ti finished product nga panpanunutin ni Apo Dios. Numaawatan tayo lang dayjay. Your story is God's forging hand. Di pa nagbiag tayo, panpandayan na tayo ni Apo Dios. So,
God is actively working in your life even in the midst of your trials because He loves you. He has good plans for you. And He is always faithful. Niya po Diyos, saan na tayo nga subukan? Tapno bumagsak tayo. So, apay agpates ni Manang Lisa, tigol na tapno bumagsak da. The goal is to test them no naawatan damot lang. Kit into no maminsan, no bimagsak datata, they know where to strengthen themselves. Amok da ito nga teacher kayat na tagpa-exam ti kastoy. Nananda. To strengthen you and to draw deeper into His embrace. Kayat ni Apo Dios nga umasidag tayo kaniya na. Nagsubli tayo di jayan ti text and I want to end with that. Basahin tayo ulit dayay. In our scripture, James 1:2-4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Dawat ang agdumog tayo katagkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami uwapo. Tamumi nga you are on our side. Amumi uwapo Diyos nga amin nga intensyon mo pagsayaatan mi. That Lord, you love us so much. That you even gave your only Son for us to be redeemed, to be transformed, to have a new beginning. Amumiwa po Diyos nga nasaya at dagiti intensyon mo kaniyami. Apo Diyos, tulungan na kami kadagiti pagdaldalanan mi o Apo Diyos. Give us the right perspective. You are for us. You are not against us. Kita po, patanuram iti puso mi o Apo. Tinasayaat nga puso, nga mayan natop iti puso mo. Aramidan na kami nga kaskin ni David, o Apo Diyos, a man after your own heart, O Lord. Lord, tulungan na kami, O Apo. We ask that you develop our faith, develop our character, O Lord. Kita po, ikan na kami ti teachable spirit. And Lord, we ask, Lord, kadagiti sitwasyon nga naririkot, O Apo Diyos. We pray, Lord, always embrace us with your presence. May bagami ko mga kakaslakin ni David. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Tamumi, O Apo Diyos. Your rod and staff at dada, O Apo, itisibay mi. Agyamang kami, O Apo Diyos. We are not worthy of this love, but we thank you anyway, O Lord. And Lord, tulungan na kami to realize this great love nga ipapay mo kanyami. Madaydayaw ka, Apo, no daman, o Apo, itagdaldalan kadagiti sitwasyon nga, Apo. They are on the end of the rope. Lord, meet them at those situations, O God. And Lord, confirm these words to them. They are not alone. Hallelujah. Madaydayaw ka, sublimi aming gloria ken panagyaman ken kadi kararang mitinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Thank you, Pastor. Iti napintas nga message tayo tata. Ket mapantay iti sumarunong paset iti divine service ket daytoy tithes and offering tayo. So dito anti left hand is the regular tithes and offering. Right you, left ko. And dito yung left yung nga banda ngay ket daytoy yung special offering para iti projects iti church tayo. Ket ay bakman iti worship team nga mangidaldalan ti kanta and after nga kanta ngay ket alawatan ton ni pastor for the closing nga pala.
Ay baka after after tayo marcha dagi jay the offertory tayo kat alawatan 20 pastor for the closing prayer and benediction. So before that ayabak man ni Sister Eliza nga mangidalan kanya tayo ti offertory prayer. Tumakder tayo man amin. Yes, Father. We are so blessed to be gathered here today to worship you, and as we worship you, with giving back the sum of what you have provided for us. We ask that this tithe and offerings will be used to accomplish the good works that you've done. And as we come before you within a heart full of faith and gratitude, we acknowledge that everything we have comes from you. And we give in obedience and worship. We pray that those who have business, career, and job continues to grow and succeed. This is our prayer. Amen. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang namahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kararap tayo, manakabalin nga Diyos, maraydayo ka. San mi nga marukod, apo, ti kinaimuag mo. Dagiti parparabor mo, panangayaywan mo, panangidaldalan mo, titunggal may sa kada kami. Apo Diyos, agyaman kami manen. Tinaramid mo kadagiti biyag mi apo ti daytoy. Ngaldaw apo nga nagtitipunan mi nga nagdaydayaw ken ka. Agyaman kami apo iti presensyam. Iti nagtitingan mi no kadagiti bibiyag mi. Iti mensahe apo nga nagagan mi. Kadagiti paglaslasatan mi apo nga kapadasan. Agyaman kami apo kadagiti instructions mo nga masapol apo nga ramidan mi. Apo bendisyonam ti tunggal pamilya ita.
may representaran ti tunggal may sa kada kami. Nadamot dagiti bisita mi Apo, bendisyonam. Bendisyonam mo dagiti pamilyada. Nadadagiti agsaksakin. Nadadaman ka dagiti pagdangan wenno sa dinuman. Apo dawatikin ka Apo nga sagida mida. Katapo bendisyonam nga rod ti tunggal may sa kada kami. Ikumitmikin ka da iti nga makalawas. Dagiti aramidan mi, dagiti turungan mi. Dagiti trabaho, Apo, naramidan mi mananday ito nga makalawas sika, ti tumulong kada kami. Agin ka na nga agsubli kami tumanen, iti sumaruno nga panagdaydayaw, Apo, into no sumaruno nga Sunday. Dawatik nga sika ti makiadda, ti tunggal maysa kada kami, ket ti taayatan nga kakabsat, ti parabor na po tayo nga Iso-Kristo, gantayat ti Diyos sama, ganti Santo nga Espiritu, mangliliwa, magidalan, gan makiadda kada tayo, itagantag na nayon nga wantin ka na, tunggal may sa kunatay ti amin. Naimbag, ngal daw tayo, katagkikinablaw tayo, babaan ti panagiin na lamano tayo. God bless you all. Young people, agbati tayo, tada tayo ti aglinis iti church. Agsagad, kas kada aglinis.